हेलो अरे मानस बाबू कुआड़े गल अरे मानस आस हाँ जल्दी आस मुझे वेट कली बहुत वेट कली खुशी तो डेरी गले गाड़ी मोटर किने जाम चल 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 जेबे जाम जो कमरे से जीवा जागा इयार दिन भय लागु तुम एते डेरी जो कमरे जाग जीबे चल हां 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 चल आउ घटनाटा ठीक आम से जो कहूच कौन से घटना कौन जोटा कि बाहर स्त्री लोक धला लुगा पिंधि बड़ बड़ बाड़ करके बहु सब आम लोक जो जाऊँ झाड़पड़ा हईराण कर कौच आज आम जाइए सर्च कर सतरे कि मिछे लोक कहते आम देखनी सतरे कि मिछे लोक कहते आम आज टी चाल कर ठीक है कौन सर्च करदे चल चल जी हाँ Second hat. apa cinta kamu itu kau mundur terkaki jadi mundur ঘরে যাই তো এটা 1919 বছর नमस्कार गाइस सत श्री अकाल श्री राम। तो आज ये जो मानस भाई ये आमको डाकी जे ये गोटे आत्मा टे बाहर धला शाढ़ी पिंधि बाल फल टे लंबे कि बहुत लोग देखिले डर से सी कहते मत आज डकई जोटा हूँ आम बारंग अंचल से डकई जे आज आम ताको खोज करचु जदि कि आज किसी प्रूफ पाइलु आपण मानक आम निश्चय देखैबु किंतु तथापि आम चेष्टा जदि आपण मैंने जदि आम किसी भी गोटा प्रूफ पाइलु आपण मानक आम निश्चय देखैबु तेणुक आम जाऊँ देखा जदि मिलला तो निश्चय आमको देखे चल मन चल आग देख अच्छा जो घरटा माने बहुत दिन थी 1999 मसीहा घर कहीं रहूना कि अबिका ये सब एमती लाइट फाइट लगी घर आड़े कौन हो जाए तथा कहीं रहूना कि घरे घरे किसी प्रोब्लेम करना जे घर भी दरकार खड़खाड़े हुए इे देखिए भाई ए भाई ए भाई ए भाई मत कम भाई ए भाई बच्चू भाई सत कथा कह फिलिंग आसला मन भर जस्ट मुझे देखी गोटा पवन भाई गोटा गला गोटा चलिक मनीष ना गच गच दौड़ देखी समय देखिए
ଭାଇ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ କି ଚାଲି ପଳେଇଲା ହଉ ଟିକେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ମାନେ ଟିକେ ତମେ ଏଇଠି ରୁହ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଟିକେ ଇଏଟା ନେଇକି ଆଉଛି ଜଷ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଆଉଛି ତମେ ଏଠି ଥାଅ। ଆରେ ମନୋଜ ବାବୁ ଇଏ ବାବୁ କିଏ ଏ ବାବୁ ଡକେଇଥିଲି ମୁଁ ଡକେଇଥିଲି ତବେ ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆସିଲାନି ଡେରିରେ ଟିକେ ଆସିଲା ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ କେବେ ଯାମ ଅଛି ସବୁ କରିବ ଡରିବନି ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯିବି ରିଏଲି ଭୂତକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି କିନ୍ତୁ ଡରିବନି ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଯେଉଁ କାମରେ ଆସ ଆଗ ଆମ କାମ ଖରାପ ଭାଇ ତଥାପି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଡର ଫିଲିଂ ରହୁଛି ମନ ଭିତରେ ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବୁ କାହିଁକିନା ଏଇଠି ସିଏ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଝାପ୍ସା ହେଇକି ଜଷ୍ଟ ପଳେଇଲା ପବନ ସୁରୁ କରି ଯାଇ ସିଏ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖ ଆବାଜ କ'ଣ ହେଉଛି ହଁ ହେଉଛି ଆବାଜ ଶୁଣ ଆବାଜ ସୁଧା ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ରହିବ ଶ୍ୱାସ ଭାଇ ସତରେ ଅଛି ଭାଇ ସତରେ ଅଛି ଏ ଭାଇ ସେଟା କ'ଣ ଏ ଭାଇ କ'ଣ ଏ ଭାଇ ପୁରା ଲମ୍ଫା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ଏ ଭାଇ ଏ ସତ କଥା ଏ ଭାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଶୁଣ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା କିଏ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ କି ଦେଖିବା ଆଜି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଏତିକି ଥାଉ ଆମେ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଏଇଠି ଆସ ବନ୍ଦ କର ନାଇଁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେ